Hira ko talaga to. Ginawa to para sa akin guys eh. To guys, para sa akin perfect build to kay ano. Perfect Guinevere build. Pure damage. Ganto. Diyan ako tid. Tara sa ano Yujong. O sa pool. Patay na to man. Wait, andyan lang kami. Uncle, ingat. Alam mo naman ginagawa. Pataas, pataas, pataas. Lancelot, tsaka Hilda. Uy, uy. No. Revitalize. Oy, nag-dragon agad, boy! Pagkabagsak, SS story. Toton. SS, SS! Op, ya. Hindi ako Yun. Grabe. Yun, sa likod. Doon ka sa likod. Gago ka, wag mo akong bibirawin, tol. Sabi ko sa'yo, tol eh. Ano ako? Jungle. Gago, nawala. Checking lang ka dilar. Perserang ko lang yun, pre. Walang elektrodragi. Boogs. Boog. Gago lang kang Ay, dash. Madam Mirabel, shout out. Thank you so much sa ano. Awesome. Hira ko talaga to. Ginawa to para sa akin guys eh. Kaso, nanerf. Bag. Maliro gididi ko gagawin ka nun. Pak. Patay. To guys, para sa akin perfect build to kay ano. Perfect Guinevere build. Pure damage. Ganto. Coach Eson. Tingin mo sa build ko, coach. Tapos concentrated last build. Pwede na, coach, no? Kami wave. Ano? Dali niya pa ako. Flicker tol, 12, 14. Eve, 14. Pamosa! Walang pagiging pamosa. Uy, nagpapalik. Thank you so much, madam. GG. Evening, George. Ano name ni Delar sa TikTok? Gerald yata? GG, Tid. Thank you. Thank you.